5 na lang pera ko. Ma'am, sir. Alam, may nagtitinda dito. Hello po, ma'am. Bibili po kayo. Opo. Ano po yung tinitinda niyo? Ayun po yung menu. Tingnan niyo na lang po. Ay, wow. Cheese stick 5. Tatlo na. Sige nga. Tatlo nga. Sige po. Pwede pong umupo dito. Sige lang po, ma'am. Harap naman nan. Ano po yan? Mayonnaise po to. Sige. Palagyan po. Uy, sarap. Konti Padagdag nga po. Sige po. Sa gilid. Thank you po. Natin. Crispy. Up. Thank you po. Es na ako. Bye-bye. Bye po, ma'am.